asuyeni dawo da ita ni asabsi be dawo da ita ni asabsi be nin kalpe ni nyay mun jabul chauffeur do abe bo kunu nyaaje chauffeur bu la auto ko bine paseto mun je chauffeur du sama sa jasu Allahu akbar comme je vous dirai ngolom c'est tout mon keta ni legalo mo wo baby itele ma fela ay c'est tout bunto legalo mo wo ba fala aboto legalo mo wo ba fala ni ma ay c'est tout ni ma kibaro mo gara soto isa mo ibada musu futuri ma take onya adda bata konto fi ay c'est surwa julindul be ani be kanol surwa kamase to kambanol be surwa la dum be kanol on va konto fi na to ma du aw samaka ka samba baba la luma ma samba baba ya keri ma ya tata kamandi ma sunguri ni ma boto pura so ta wi la nyandi na to kom wandi luo ya fo ni siloka mone be te dai mun fala ja ma lay tente ko mo fani marite anzer de manyan nabila sahala etun se kunu na sahanu wala hafisa biti abante bi ko dole sai in kenna dole sai in fonye ya hajara bari te ma kenna kabiru nun to loy majam ni mutale konna ime kuma ko ngalaka ime kinyin kula ngantata ngalaka itaria do man dentel bitato malaite nte ko fole no ko fa benyi bi loy majam itala mum babati to ko ke famati mo tete wulu no kala ba bandi en dem ko wulu kana ko to kana ko te baba bila sita awaite no ibata konto bilia sin kala bante wulu idi la ko ka baba hani man trasu wala ko do yad ne ko baba moko idi la ko bar la fulo be idi bulu yalo malla fi kumalan odoro bari fongam fam fale fongal boy dula ko yanna la hal tekki dula ko Allahu akbar bila sita dindi ya tani haji bi sigira en kono fa be mutali bulla ala nati idi intelo idi ko to ngati atala ina ta jambi ala nati idi tumbe lu kurgo mun nyantandi bu kurgo ni dun tabunga fa yibidi Allah ibe sigri nyebi to sabala wa hando ko ibu baba la luo lon jeti o bila bi sita ibu yala altel fanni mo homa fa al fale idi ba ite me kuma fono jamu idi la luole ite beta kanto muso al tenna bolano jande jay awe kama ko nyame to tenna bono la jam ndo fa na geyal Sabba fanni idi koro. le manna har idi fa tenna bono la jam musale en dumo kumo bula en dako yonke ni musala ko moti ha ni ndere ma haani ka kumo fonte musala kumo lo muku isa ko fan mu ha tenji dolo di ay sat mo ite ni musa kuba ibata fa teppuno ite ni musa kuba tema ni yaju ni musa tema kala bante akuba duma nte sede ya taw Allah ya lo ne ite ni musa kuba malan kana e tekra fo mala nko bandi mi so de ko fi ay sun karnyan na tenkan ruwanyi ma ha man fa fu e pia ba fulne ko kunnan dinno munalo kala bante nan karaba samba koro Signor Cotoro Dabini abala malolo kumbo wow wala tutalewa maya gara soto kamarin wala surtout fa la kamarin dingol je fa no be matiti la le
ala kono be baya julu be sabara fo janne ata manyan teki ite ala sogo ka tabiro kije mais sai ala fele mo nay problème so ta fama la ko akema aka tela so ko to musu nay problème so ta akema ya aka saya fama ya ta nyate arrange ita ko arrange fama ni ano ko be segala idi la luwo idi baba la luwo ma janne wala idi la ko photo yi mobili wo mu zero leti imeta baba ya Ordani wol diamo andem bata ko ri nyinku wala fa futo mu forcele di mbesi la jam lumu defam fa sita nyinku wala fa sa fa futo nyi mu forcele di te sagi la binte sagi la sin mbesi la jam nenne isa kunte kili ne lo ma jam bata ko ri ya la son ta jam mbesi la jam ni mo de la mbesi la jam te ta la hani jam ni jam mum baba la fordani ya la futo manke forcele ne ma nyi si fa ana sahabum dem bola jam ni ala son da jam anene mun keta momi fonyo ne bulla jan depuis so wonda be kengala jam muno na ko yidi min tatara lo ko no la yaregle kan mol batani way ite be jom mo bolo bi tele may te mo mol batani la yalo mum ite ye fan dalindi ni dem yi tata la anki te bul ka way nye bul kaminto bi ibe ngosi la walla ngi ngosi ite ime malu d'accord qu'est-ce que c'est ça mais right to nyambe wala folié ite right to non pardon afala be anglais kan o fola o pano na ko ya te tatara ko ibe ngosi la walla ngi ngosi bi wongo sinti mala ite man ko fa on de so bi du ko fon ko to way momi fonyo ni no bulla du ba le albari ko pardon te sino wala ben du kare tambi te si nata hera silol drone la ba ñi wato be ngi téléphoné nga kila ki imanna awani hanji jan hera silo drone mu asula ko wala annati jan asubaji mbare ndingo ba bi intele solo balla lumi nal solo ben non ha alna tele fo hantara ni haje ente nata jambi ba muso e ko muso futuri ngase munyale anu ngalon ko asumu dinni walde bari mo munyalale mu amunyatale nin ko amunyatale ngalon min bebe tambla yin so ko na itele mu janke bati fen dara jambi isafu malane hadada fen tiyata jambi yin so ko na yimbi e ba fay tel hatinya bay tel mu jan alfati bi ni haje astu nte ngasu lon bira de nani ngalon ngaji golon ne fana ko min belata ka ngalon ne awan natale yalon dunia si tamale wat do tambita fu mantara bendinno bedula min bi alhamdulillah rabbil alamin alkano ko jube katu dinno torale ni soko na ja ngalo ne fen nakata la jam amamba la karola botatel la karola ay telu mu kebati nta fala momondi en jambi nte intéressé la momondi ne be intéressé tel la baytela mu kebati bako mo tele yalla mo wulodi yalla ma falodi yalla mo gosita adu mo nanta modi yalla Allah taala lungo minna alhalana wolungo ni himira hadini wala karawti nya ha dingal bulu bi altel mo joho fen na manke jusu gandole tin sokono ha imu kebalti laftale hi rectifier hakke ba woloke iwatame ni hanji ja wala hanti nati ja anu ngeti nyaminte mu ke ba setano lati iwatame inyabi wulenya imu setano mbatu ha idi amu da be ma fen fo mbeyne batola mute setano ite mu setano di asu mu setano di asu la fama o keba kafri keba mu setano di foite malo asu suno bandiyo akana malo sunya ja akadia fama la kasamba yamra mol bi asu be nyami mbafule ntenya asu ni malafi asula ndoma wole kono ki parce que ko siali ndoma fa amalafi asula ntele nya ko negoci ya moydi asu mo bandiyo leti asu ka malo sunya gene ka ni ay muso mo be malo sunya la aba sambala aya tarala suwole kono wole ka ke
nte la so nte manki mo batari nte ya jube ku ibe ku mo fula nte la nge responsable oti njube ku ke korra nte la responsable ni aje bi bina soko e ba fula nte ke ba katato italam katato ti malo nte nya respecter no ndro nte yamara fo imu modi momu yalla asu ya fayte mane ko fa ma barka bari mu fana tambi to silo altel be joni julu kili ite asu fama tous wala mo la ko mo asu be fundi le janne ntel ni asu ay tuge ntel mala fi asu la asu ay tuge wala mo la ko moti wala anyati wala silo fawti asu manke tusi ni asu bijan hani fitaro am kamol lafa asu ado hotel fo al kodo bina dra ba do mo kodo bina ba sa ala soko na kodo do mo karo al buka wili kino ndo ni aji bakala ala ni tan bismillah mbati la ko mo men ati sola asula ha mati la ko mo men asu batari kana ya fonte ke ba kam ni asu ya lonu muso mun la tani na ni asu man kili mo ita america ita ni musu asu jari ko tamba jawe tay atetula jande ni mon nati jam baba yi esatu yalon futu sani awa futu sito e bukatano faransa gonte woti ka futu boy ni kete mo kono dimuso anya mini na dala karala na ma sigi futu dula tala faso ma ke futu dula bari fana e ibitan kula ama be e ibali mata taje e kata soko fonte grimbo fonte kita jeto bari nga la sa nyamin ibitan le me kundi wala malla fi fudola ye idi fana sambanyola idi tu mankete bari sai bara bo nyama e ibi sigila janne teta haidla ko ni te sagila je foni nga ke kendo je mi ko bitan kendo mo sedi ka dum ni ye idi wodi ke kendo bar ni bitan kendo te ate sigila fudoto ye sigiri ye ala kono nga ala muta fona tu mo sita tu mo men ka dum musola sigote imata fuduta mandi a kono ibe sigila de ni ala sonda ite fola fudu gela wala bije Bapa mi so bay me kuma fo nganta laka bani silam fanam bitaral har mena la tula jann bari nin sago ni dinom ni setu jan ha ide hana ngana ta luom wo bediata ma bala wala bari yesagi idi teje nto kala ibe sigila je fo dana ta tumo ni se aku nyata bo wala bije ta sigi kayda wala mo min be toro la te sona wala few bi toro futu te sona yi tigi few me wulo kam me wulo mi ya no kwa sim to ko hakilo la wala bije as ndele ye kelem lapto non na kacca tilip la fel umu ke la nyim ko da kana tembe angel nyol mala wo mu ko e kumo ko parce que mala e ko wata tan te terote angel birinte na ku toja ante fanan kenonte amen so hero lo somanda amen so hero lo suto ne lafte kema ibisi la le munya ni ka ko moye munya furi nyino ne da manda me be munya la le muru nyun ko rate futu mu e be munya la nyala ne angel musa te tela ne tembase ye futu ta hani jan ninja nay ifo ya nante mamba futu bayaje nen sini toro mum beje loyen kono ja hani domuro ni sago mum ta keno loyen kono fo nyaabe nyin quartier mo belale nin sa hoyel yem wondim fula ye lori njammin benna kumol mo fula sababe lori ndawda benna kumol ni medunna is dolto kumala fay si bulo chodini ko ngalon kat iben talama wo be anzelom ani mala dorona hausa ite dum franchement ite lom nyenti musa kabirin dum ta jallu men ngana ma agandi malam bulla fa sumari nga dor kuma wo kuma na tarta ka se dinga ni muso ni futo tebe iba be siloto folo musa fa hadam tan barla ma wonni fanan nati ilankan na hamadema ala ta ko labi loyen kon
ini Musa doro barne haje kunu man si janim kunun ko nju sole mandiya ibe luwo kono fana ibe fanga be kela ibe fam fa hawalo be kela abotele fanti wala kende man sini bari jana mu fonyate ni ala son tamba kela safele asinte ko adum fana ni tata nimba fana si sumoto ko ngala sa be mu fana Temu kona mo. Banda damandam. Neta ini fama bi kachala. Yo muro kordat. Kana itembe anzel fej, kana itembe molko monko. Ani ta fonja. E ko kukuru fon kan. Nka moyla. Bar muke la moy. Ite ne la pekema, ibe kema le muta. E fe fen foy kana. Ikema jibe ye fanja ajibe balo beta. Hani fen kendo imuka, imuko do mar kende. Yi hakkilo beta yalla isamer anzel le kema. Ini finyina no la anzel ni mala. Yala mala wa anzel le kasambanya. Anzel du mala momo du nyun korda. Momo na ta jando. Ati pero ta yi pintande korda. Ndon dama na neta ini fama e kacha yi muru korda. Ni o kenye de abdi yala nya. Yemu fo ngamoy bari kundi ndor na bekel na problème nin tata fum babe sonna ba malo sile na ngo ke o kele nyamini vraiment la to sagire na ren na futo do Ne fama manso. Ndo fama bina la jël ni fama e kacha. Nani basir? Abu. Ibada. Gando. Dandi yade. Taman la ni fenge fama benta to no. Fenge asu fama benta. Ai asu benta. Jam fenge to jabe ko effet de toilette sa on la ma. Tanatala. 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 Asu de fa ba ke ol baru muso wala ya batani ala ni yekko. Onde asu problem ta asu la de. Asu wala to wala asu man ke nyumbe muluja. Ati ta futu wala na man ke ba jabu ni ke ba na. Ah. Taranti. Yo. Asuba. Aha. Wodoron nonde. Ya da mu ta jami. Wodoron. Kana godo handra sikirwa kana sambamu. Yo. Ajana konto fille silemu. Amela baba ya. Amila jam. Yonke. Ha. Hani jampon. Tabiro. Ameake. Tabiro pon ame hani simo. Ani ndey ma tala ninte. Yo. Akurule. Kono kuguro ti ke kendo ke mawo nyamal. Yo. Iyo. Ate kwani? Asingo la tu. Ito kono kilay kan. Pata jagali. Iyo. Iyo ke mo pampano. Awa mbotu mo andi. Awa. Dawo da yaje kordatio bije ni na kunda fana kordatio bere nyanko ma korda fana kordatio bere bari nte jandelo kordatio ni alson muso be me di kulu ye na tinte na korda ye na korda ku yandi te kala moko he intawu asiri ite de sino le ite ya mero panti isa ko ni na sun kutun ni ite de sino ke ite sino na sokol jeri minute pula jam minute saba ndani te kunna kan jang yalla ne ko ni bi jang kamali kention tinete la sokol ya yebi ni mbok je yolne par ni fa mala sokol no hani je fa nyale tije lu aso yo kesate mala kaga mala e tanade matu atande ko ila ngajuma wete ite albe tele da manga marcel ila wede nyam fa nande ko ila wede ila may mum fale tata me wandi dum bulukano a giniji mo wole ala nin kilaye ni mo wandi dini ko mo go ese alfa yale ni be lo ko no yeke alfa ti seke alfa leti e ni new na mayata ni new kandida ta ita ndi flamanya le yam
ne ko da ndelon alfati ja teme alfa munti teman ka alfa tilindinti kanti me alfa koke i ka fonde manki alfati bula wandi diwo ma tanyadi le Ndefa mau be fofon. Ya le han tan tele. Sai na te diamu te. Han tan tele nya. Bar nin debi janu tumbe abati sigi kanu ndari ngai na sai ko. na ma ko na ba afele a jutele isako wala bula boto ni ilo mbe sanse la le ila mai falite matu mbe samba ko to yanna ko moy aha sai te ni mo balte wandi di mo balte ko en meta ko le la ko intije la khani intije ko ga jere alfa ni be alfa ko na fa nyami ne se alfa ko leke tata ise mun gal wandi dum tan kunda alga mo ko se bula wandi dum fara no mate nyaadi le te ko ndema to ma alfa yalo sila me mun fara na ta kunno la ja ay te si ababa ya na si te futo be banna wulu ani felle te banna je kanti ma futu ani felle te banna te mo mala mum bi mula nyinti fana bari idi na ti fonyo la ja abi te fonyo la baba ya sai le ta boy lan kanema sai le mbatu sai le ta boy lan kanema mun sai be sona le janni mo ko kuma kuna la dol bol mutali afal be gura sai be sona le kuto kuyo ajibe regarde moi afele hari cigarette education fodi na ko do sunya na poso on ni responsable ko ti kala banteo ni abi dawda be sunkudu ndir no be kasala sunkudu ndir ni lu me yene bon ko wol me samala ko yondo bandi wa asu jang so ko le gaza insa fi nyokun pat kama dinde le ta kuntu na kulubali yaka dia men tan ci kunno kanje jang delo kali foti ya na peba mu bo be kala ya inshallah abu ini bi soirée ni invité dam dafa le ni tangam na biyo te soirée ku ta bakere parce que dafa la ay koyima bari ti koyima lan dafa la ay koyima nak ni tangam na soirée to yalon nak no kon problème di je soirée sen dom fonga don dal ko dafa ñoo ko dem momo bi yalla ñala ba ci fon ni ta soirée to mala yan dom fon kon to len tel mo plonda fo mol be yalon ko ala boy disco nata ambo mo be yalon kon nata de wala fa de yani sa intela no la fon nyaay cede ala quoi ni nyaay cede ala mareta ni molta ni nyaay abu nande biyo kay no so be luwa mare ibaba ti jam biyo be sunguru ta meta jam ko mala yo problème daro ka berat fama wo itu palo ka ku fu mala ku fu ko jaaxal ko itu mu dindi ngolé ay mol bu da mala na kol ke su dindi fama tete jele ñami fo yalla bi mu nekk wala jam beto la mala tan haajo la len ko honke ko monni nak kasile fo nke kili na sunkuto la kol ndoko la muso bari yake tu sumai kana yin tinyari ni ya nyaji to abetela fa mai ke janni ibu kai si ai fana mutatendro kai mutatendro iyo sunkuto ai mola kuna bi abota korda kuna tata mantra famaya amannaga ndela tale ika garde atata dawda sai yebulano yebulano ye fefe munje yafo ni bata wulo bula sa hoko kala bante wala ndindi mai sindi no soko ko de hey ni siata ni janne per ni ataye besu nyaay samba fa mo soko ni samba le soko ikata di la dili ko tuluma ndel kay sa sara ko di balle anyi be samba ake sunya ko ay tele sunya no nya bu sabu silo ya jamu jamu na tombi asu alors maaleykum salam ça va là ça va maaleykum salam alhamdulillah ça va un peu content ça va tu content ça va ka mais qu'est-ce que vous ne parlez pas français ici tu peux français le foka c'est-à-dire j'ai mon ami, je crois que sa femme habite ici. La femme s'appelle Astou. Astou, avec une corde à gagala ligne. Asina même une corde à gagala. Kanata Astou le gars. Kanata Astou le qui comprend, qui parle français entre vous? Mais ça me le donne droit. Un peu seulement. Hein? Un peu seulement. Ah oui, tu parles un peu? Oui. Tu habites ici? Si. Ok, je suis venu voir Astou. Astou. Ako asala ko kala mala ko do sunya mala ko do sunya kana ta asu yale asula ko ya nati wala nati asali tiya ko be ko la sa fa ya ko où est Astou?
aso adana min do o borte ayalo ni asube dami afay ate faw yalo ni asube dami ni yaki adata asule kay tabi be fo nke ma Mais qu'est-ce qu'il dit celui-là? Où est Assou? tu connais où est aso c'est toi tu connais ça Mais c'est difficile ici. Toi, tu parles pas français? mais tu parles un peu là akomu akonde ne français faut quand ina konte man lay nte be silen sa asuka na kalabantol nati nyin ko danko yem fa Moi, je viens de voyage. Il y a la femme de mon ami. Son mari, c'est mon ami. Nous sommes ensemble à Boston. Alors, lorsque je suis venu, mon ami m'a dit il faut tout faire. Il m'a donné l'adresse pour voir sa femme. Alors, c'est pourquoi j'ai passé. C'est pourquoi j'ai passé. Alors, je veux voir Assou. Et puis, il y a mon ami aussi qui me dit qu'il a une fille là, avec Assou. Je veux voir l'enfant aussi. akomu akwani aso adin le sutana ta wala kam ayo ateta modi kemba nyapo eba ndo ma wala ta modi ndinti itante udindi nini asuya ka complot kena sate ko ito so tla jam Qu'est-ce qu'il dit là? bani na yin kenni na ko ka ba ko yata la femme qui est là la ko sate o mari te sate na sai le petit enfant là elle est là mais est-ce que toi où tu es comme ça Non mais toi, je viens de Boston. Tu connais pas Boston? akabe bola Boston nata mon Boston Boston wo sate to jela kane o penge be jel asu kema fus asule ni kina inaja asule kina inaja mo kense kakara na kakara so mo so kense du mo so ko ni Mais toi, tu es le gardien de la maison? nte gardi ntelo hey ni padam gardio akonte ha konte mo yalla ni pare tam fe yalla ni pare tam fe yalla ku ko hey mais ni dele bu ka jam sigara nte mo siri folle Mais pourquoi? Mais pourquoi on filme pas? nte mo siri folle ti C'est qui ça? C'est ton père? Oui. Ton papa? Oh, mon papa. Mais il est beau là. Ndey fo ma fo bi kondo de tabila jambi fo mo fo bi jando mo de kele jam yalla ñoo fo ñaafo bi do mo de kele jam ye mu ngi asuya fo ini asuya ta yonna ini yente tan kundi wala ini te ta yonna ye asu tan kundi jamma lo to mala jande yenne ko moy Ito man fati hani kan dia mo. aman folo di aman folo le asu ko e fata wala mayamu ikata mo ite pour mo ikafo ni asu betata asu dunta de bare ko e fata asu ko Ko malan dia mo kanyanta. Kanan ta batandi dia mo ni sama da junu. Ak ala ni kila. ni mala bi diamo la silo mo le yesa yalla soko ko fa yalla ko ala soko ni jata je bibi Na may ba? Yo ke asula e wati barin tenen ta bota ja. Ate wati ta ala sa ta ni ala ni ngena ti ya. Ko la ja misila jana fay de ni cha hani fial to le no la. ninde pare ni ma do ngoro ke bi ma do ngoro ke sama no ngoro ke sinindi inde be saylal ali ay banu je yam yalla ñolo ja mi mal tombon. Ate mala mule mbala ta. ninde tabila bi ni en soto e kalero lo tar nsi giota nya boy la sinkiro to ay be tabi na do ma fay dia ita do ma. ni meta so be san jag yalla albe ibe saylal yalla ita bala ñu ko ra. bismillah parce que yalla ko je ni tata ke ali yaje patiti taje sareti taje hani fetu futa no je isa ma e siuna kablu so manda fo salfana e yeda futa départemental liw jang itation na ko la yena ko moy Jumane forcé ta. c'est parce que ngejele la ko diata ñinu ni yatra ni asula konte ni si konte bani asukolo ita ko as wol nan tata asinyolia ko beto dra ko le foyete ko ndela karol pour mo haw fo aha asuya ni tarige i jan kamanyol kana asunyole sai no nyalon ko politiko i asuya kalabante yar ke zambasu amma ka ñu musu diamo pour mi kata asunyole ya ita ñu musu diamo ita bulan asen na wala nana sai ko kurobe ko ita nana ko mu ne kesa afaya mu sai kaunka mu fafu ate ka mu le sonka fanga ka ni nyala nyamu tare tap sai aka mun beka sa da go nyomu tare sa afo lay mu ne kata yalla malan to man silenya ya fa ni afo ko man silanya ko ndata asunyole ku beto dra ko le fal na ta to tinyate no le fo nko ndera ko ente jahal bante ya ka tawla su na ta asu ta kamano kila ina ite mantara asu pasa ite mantara ite temale imanta jang ibe tema ibe dinon baale ko nya dan ko le fo wasa ay préparer bi te la jam bi te la ya nan la bi sa bari ndey musu futula ke munyale ndahandi musu futula ke munyale de ndey ini malante ma lungolu
al nana makoy al dungol an atar mamma wala fang al bu ke miral dingol la ko la bu ke miral de ite ne to ma fay ta fa yesti mo to wi keta sa de ko kilinde wala be soto as nama murja ntani mala lu ngolon tam al sa jibe nak moma aissatu bali murula jango par aissatu singo ida fane bata damu keta doron mu manke jikko keta doron ngod kana batandi dia itani mala be kila al nyo seytano atakeri du kare himta so wane na mano tom wallahi tara futo be bambannale sa ila jakkole si tay ngon na may ba ila jakko na may ba ala fere kala asuboni nte ja nte jube ba pour kente bonde ja al polo le pintala no bolal no bare nte bo imaji idingo fawna tay idala ko ndey kamalu tay hajo ko ndey mo kamalu to mo ta kana ta batan nyaro mala ne ka bara me tulo gungo yin tolo malantin Asal bolang dia ni. Selapi ko yaron be keri. Ni alla pande wonde. Bolang dia naraja. Ni nyo seytano ti keri. Ni afa sa fo dingo dingo. Antel mal fan lolo. Asna ma muri janto antin. Kana to dia monde de. Mbajo nyin konta sa tabiya naro fon ko na fa tep. Ngon ko le keno suko. Buka panu je. Tema haji malam ko ko ma na intro ya ti ya. Koy janjal sa janne mu fankala yarat jan mogo dan kunja koy gi jele itel bi fa en nan tan tata mu so ben fa nga sama fu isigi mun diati en jaya ki ya wala fa de mi pilije ani so du talaba ni laptana la ja na mole man fu no ala silani fenne mais imila ay Oi be dani. Moi musale ya nyaki ku fa to. Musa, bangane ki ku fa to ba. Ni kamu ne, ni ma di mamu. Tamu haji bo. Musa. Sai fulata musolo nana sokolo. Musa itinyatal de Musa. Ite Musa malalo la ko ini asu la ko la non bari sai non asu yene ndi muso la le fo sai iman tuno kon feta muso yoro nananga sami na talo yete mun ki bun ko kata o teta kata mai ikata tabi woni su kudindu de nani mero mun bitari sangi konon to amasi yen jante jen so ko ja ni sai te tabi mala sukro futa la sukro aha yo wa ke sabu nanga makko ke sabu nanga kala bante am makko ifo yonga so ala so Makuna ini ka polo. Ala so. Si. Nilu mi ngeke so ko yawo lumbe. Ila mai. Makolo ne. The bandi wa. Ila mai. Aha. Wala mu medu ne tuno la bi. Tous. Wuliya. Ta samne si. Ko yala mumu. Ne chombe sama me kala. Ni teni la ko rimandunje. Ite mi naja. Ni teni ya ko rimandunje. Ja bi dilon nalo. Adibe ni alfa kunta. Tudi. Soko. Ala soko. Ya abije ko namu drabe ika korda be tute anni asute ma la walla ila na kuila tije asu ma la na haji tije ala sarade asu dalin di bandi ya mun na jan sai ya mara adiata enne ayata ta ro iba sa ko ba sa mbe ko manta lan jari ibe te fonye manta la sai ibe ta fonye ko ni sono mo be do ni ye muta jallu mi woli isiran kutu wolo ni ganta ma lunu ne da itala ko be asala de te minna ja sai wa atamba minna ja atamba to the one wa merci kala bantele mu ke ba halatirin ko be alfa le tija be ko dal tela ala saga de si yeng mun sa ku asulen ni sila ku ko be do akoy tamale lew ani rasamanti bi tanyen bat nyata shoto sai mamboy atol do nyimdu luwala be kolon da sinandi la tendoro jibi ya si woto be kolon da mutale ba sinandi la doro ni mbari nata ay tarbada si jang ay boy
teriya wa jiyo fenk jang ni ko ndanji be ni mu yental de sa ko na ko daji be no rinte nyam mambu ala yalo la ni ko nda tina vraiment man diagne la fan do mo Ko matang ko sa ko be. Ko nda kana sina. Malo lun tambe tar la nyaami. Ko ko bambanta ba. Tin ko jibio yo aussi. Allah tata. Mun ga Kununja. Na lun tan le sotoja. Yo. Malanga bayja. Lafta mun. Bi ko sinin ko. Nyin lo nyin bele de bi ko sinin ko na luntan soto ja nta jibela nta ta mun tin ko tole mun yinti me mun kala mo be go ajela nya wala te man fato yale fato ya ja ba fala fato ya musa ibata kamari yano ita du mun kata fa ba kuma fa fala nya ko na luntan soto fo man ka ko radinti na luntan soto yo bayja o mi la hajo ti dina sunkutu ban ko ibila kamari yale ko na kamari ya mo ko tije ita ya la mun hiji mun ko dani kono kabirin aisatu bota jallugo minna ite me hero soto bari bato bako ton yare bitali ya doro wala diata ni yonke isongo na muken ime mo nebo ida ta hafil nyami ite ime musunungo ni fili wanya ma fili je wanya man namu ntai a moy setano alga pero be ka alga wani musala bodo wanya musawa bi sel layla ulol bi sel layla ulol ko tide jan o me ko bi sel layla isingo tibi mbuluka bi sel layla ulol ko ndene me ko mima mbuluka de awe mate kamariya mbuluka ina saga de pato keny barka na benta ndai hakilo tule hakilo ngai ifenya woni lo ifenya lo ina figi jakilo ni tabakatiri ngoni ni Allahu akbar ning ala ton tay flago sima gonga siloka na jasa na ala kila baro bari fama te jël wala na te jube as wala fan ni kaccata mun nay mamu ngo ko yemuru korda ko kana jube angel le ko kana jube malan le ko isa jube nte ko le sa kente ko fana mo fana fo ya mandia dia tan ne kan dai yana den tenin sawnin dino bibi nte wala so kon parce que ni bebe den ninjel moy la futu gunnal ni be den ninjel marne haje mbota je nata luwa mba fanan koñ ko nga tuje ko fa han idi hana enten pour ni dia doron bay mba mbi tori le luwa kono enten sagonin dino merci ga jane nga idi makono fana nata après nga na stage man ne so do man ni e wak wodo sawol bilo ibita fala ko ngo ya jele ngo mu fune musuma sa mon kun korda atata ifa korda sa fen dia ka kewol mo ne i toti nyamanka marin sana ke nyaadi fan ko ngi fojele le ngan simba lom bay mo e bile lom paranti diali isina yi makono yesi su ko ne yemunya nda jube ba bari mbat wo ko on tatulo wanya nem fotata ni malam bi diamula vraiment nak ndey yemun kenyi adia tanyi abunya tam parce que ni doron nalam bi tombe be loma ji ni doron nalam bi nta bola luwo ko no bi barite ñu honti la luwo ko no ibe mu ñomun kiri al mu dimbe to dali yenji ko mi lafta malande nke malonde bari musu jikko wala ba banadi ata alay ay wo jikko bala ñun ko rata yumar la jeel wala nte ya fu ko ra abi filin jubela ayanta jigo sanger awam dewi tala fulde yo bi dal na ja merci beaucoup li tate konto ñam mu contente baki yo vraiment ni nte bonna sate ko nyaki bar doje mu yente tambi tante kunti asula ko ote asu be fato yalla asu kamarin fulay babu ni sate ko nyamu bi dama ko tenke luwolun kamarin fulay ko dole asu bi nyami tulo kamano mun ka welo babu la kamar sandi so wafe tulo wafe tare fo mon ni musolla tulo yo fo buka kabandi njabo nyo kabandi mun jewo la welo to nyo ya ala kunna to ko wala yadi yala afotugo adi fulan jaw futan ko mun ka subo wa
asuna te jate sono konton tabila mo lido ya fa ka subo do mo ngi fa ko no fa na ci subu gaga la fa na o fa nani o bi nganda no belone tenti kamilo mala to nyalo malan nte sa yin dindi na ko ndi ko tata tata ite be asula ko fa la bu la je bari waxa duniya le ka kunti ani duniya sita ben musa dum yala musa hamun ken musa foni musa wali muhammadu tamu nemat mako non tu musa kanan tara kunu itari ngo sardigne to sare jam wurara ko de musa hantara be fengon fen dam polo ko tata he ngay mun ngeta musa ko fengo fen di manke de musa fo yonken ko fuyle manke ko hi tulo yele be ko mum fola haddu tulo la ako foye nte fango de mun nene man so fendi musa tem musa ka yamba sabal mi so ko musa e hanyin tenji dolo fananji ni mi ke ko asa ko ngotu wala le musa hanki fon sa nyoko nga fon kay ko isel la wulol ko todu kete nyani ngay lapi kurpe nyamba ben ngor sultema musa han ngalo bebe fate be jendi min nale musa han giji le ken ko musa ya hakilo musa kabiri idinding iman kendiya ninna ngi samba soroliya ntele bi kunna musa kana kumbo kana kasi musa ndebe ngiarale mone ni kana kasi musa jamban calculer mbe nkele nyani musa mbina la janne nyai mbay bu telale fay sumuna la ko ko nyabaka te asu akema mbe kudo fole la akema kan telephone la kuno idi abinal ban mo kana lon bibina la watini la profole bara ye telen asu mom ay mum foni asu ibo bayla le funti la kurda ko ne fess ko ni sa ibad na meki karaw na mécanicien welo na ma son wala ay funti ko rako ay tuntel mo plodia kat baba la luwa maja ay tun na maja bari musa bola jan sata du beni nani fitri benta asu dum akonni le ko de telephone to akonni ko inshallah asu ni na de be musu do ni ne ayo ko ni te nyala hospital kana kasi be sabari kumbo do makka ke kayrol nde gere la jamne wata nde jubira me doka Naam. Itata ya fe baye mbena la jam. Kini. Aw. Abo. Di marni akuma dala Nte fa puy mandi yani abu. Koy tu bila tu bombay yena ke tekilinti sai. Wo durun na le diata ni. Vraiment ante njuso sumiata le. Parce que haje mo nini la parent be jankini. Il faut ini haje kilinti. Ini hatu sumunna. Ini hatu nyohon kalama. Baytu wala hafisa. Sako ko mum moy bari no. Binnante baluni to nyalum balate mum mbarin pamata ate sen na remplacer nole bakaji ikani bula nenne fe nenne mun tata munti ala ha dawo nyali do abe to lawo nyali eto ribe nyamin ala batake fe bata changer vraiment o diatante bak bay akilo la hawji anim fana mi tara la mun bay tentente man tara wal nten isena no luom fini après sen nga sumu comme ça ngap ñoo do bije wo akela atelier to je ci sama no je walo damu to ji anatanda amo ina wali je kala wala fi tanyin sigoti wala Mala. Ndiko bitamma. Bitam kordan. Yemol. Iye. Allah subhanahu. Akita famot. Kito ngoti mala. Kordan. Dana wonde. Famate jela. Mbijandu. Sayte bu kana suut. Atella suota tamandi yako. Yaje. Mala ko bende bulu ñu luoma. Ila sofalan ko. Loyi. Ay kabri nata nyalon ko dalati la. Itebe bolale. Sai sungudu ya fa mum be mum wilende fa sai. Asu fon sa nyima ni aje ta su tele ne be pantalon na gauche à droite asu fon wo nyama tonya ka tinya wulo ko no barabu ke laji
kambanon fazero asarati aha abe vélo moto ibela kay do bundat ndela sokonde ay na korda tiñal asse na korda tiñal ay lakatile nenne tale tambe nenne akoto adatañi me futu a metu dinni woni futu aso lafta futu walal de bari nenne ma to ay futu ni lolu nenne nata sokono wono asu kusobe wukati lolu asu ni nenne nata sokono wono asu aka korda be jangam ko malo ku mun alta musoni na ido mai ba yo ndefana be woleto alta musoni ne idi ale da ni make musu futu lati de mor bori ku boro latem pour idi hakilo bu asu kam frem ma mbita to de awa ngati mbita en soto sal jam bismillah awa sakona awa asat o manka fuitin koy kolla jale atije mogo mum malo ha atije dal mogo mum me barko ko da ilafta futuola ha ilafta ikela ko ni gaden tani malam man benno ay nyin noro jaw ya nyina e gaden ni torata bi luoma je an zelle mum malam kono sai ko ya jale sante ko jibo fam meakidi konton ni mbota konton ni konton talo ni natare konton ta alon ko mbita konton dole nyini me konton luoma je ni nata sima fana nyama kilim kono nyi luoma kana pen fade nten na olu mbeta mi kan lundi male salo fan kono je ntam mi tela je iba fala ko idi nyantana la jannin tilinani idi ko nyantana la jannin tilinani kono kana fifo ntani idi nata yalo namambe kono mbe fero be kelale anna kacha kantu nyi luobe nyaminte ni naman kacha kumebe minala luoma ji musa nak ila kuma maso ya jente nin sago ya nan tabala luo kono ko mi ngam fodoro wolum fonde na tele ja na sumunta ngabe nya sipai ngai tumando ni idi nat tataje tombe ka mbe sum ni idi be sumunale minala luoma je minala je men diule abe non abe nandi amiya abije iyo asu isala nale fanam yalu mbaba la kolum bay min tuta luoma je tem ni ata hakele non te ni har ke problem to wala ke mala fi wala non dank wolbe se tanon le molti wala ken kono kono yitu nandi yantan mbaya ja kon se hero do min ndani wol ba sila nyom malaje o luoje we ko amusa tunga danya we danna ja aw be ni mutala siman be wato kala nyina de ni tata na ta tumbe mbeta malalje ya ben tumbala mumbe ni luo ko raja kono ala sonda bi ato e salo mumbe ke ay la tan kap nyowal le ate ya lo ite de ni lo da na pe de nan bugula wuren kan tu kunu yamunge ko te si me ka sigiri ne menyinge ni tunga gosinu he asiso velo kono tomalo ni gamo si famulti ni ne si tay koy bi munya lay ibi to ni toro be fala ni toro le be fa ni ma kenon te eta ite fallon mala o man ke fen ade wala ka mala sukutu ade wala ka mala sukutu ko ituje tu ni wato de inki la saraja sara de on be mulko ituje e man kuje fa da wule wule ata na dimbaya pombe lori telephone kan yo sa fe man to ade fa na man kente de mu ko da tiote al ben tele kan sai niya ite nyente nye kulu kabri di ni fe mente be sai bi al be dorinte nde nye bondi bun ko ne yolon sarade ni ke ba mala munkel ni ja ko na mun fe no ni to ron zika ali jam faale len tata dina ni wa ko ni ala son ta kol be sigi ala ba jam faale le mun la sarade ali jam fa bo intekka abi den ko ne ko nde ala be jam fa bo le yal de nyal kulu palmenta de musa bi te inte jam fa bari idi binala ni ala son billahi ni idina ta kurobe ko ilal mo furul bebe fe nyonga la ye punti ko da ko ni ala son sai jam fa wotu tan ni tem Oli mbata nyagali dija. Mala po. Ibu ketiwa. Mbata
ma nyari law ko bata kontaan de yonke idi batta téléphone sai hey lo folo idi e kili yonke bari kili ro suti atal de aka binari sini idi bina billahi idi lo idi bina mbatta nyagali idi ban yalla idi bina yonke ndele afu ye ko idi binari Musa yo ndey do kili nyare yon yon te yalla ko da jam problème bi makon mu re ñonkote korda problème o be korda ko ni ba ko mo kole ko ngandey ni Musa kili nga sumu be wole ma yo nga sumu nga bali ya sumu ke ko fi ye idi yani idi nat idi karantal idi kun kono sa ko ordinateur o bigi tubabo abe dunna sokon do abe korda jubele do abalo na ko ja histoire o bi janne yo abi ke ngol no Musa ñol kili ani ndey kili nga si ñare yon Allahu akbar ka kili astu be tagala le few do ndi Musa ndey duwo maja kon na iti binari wa hani jin tubabu bolale tay ca tay buduba nganga jam Allahu akbar na idi na tubabu na americain yonke ha Allahu akbar na ida ko ha dunia mu ñoo doon na ya fen fenje ha abi bannale watame den sawolin dino ha ne ite fa yeke maji ko lon bantengal no harbi ike may la vitalale ha ima po mo moje mil bi ke kula hela dun duso ko na yiku yalon to nyalum ha sai ntengalon ne ngam min fo ente parce que te yik ngom bambam mimbe folate pour doron alte mo hada dale fonte ntingal no hari te fon ujuso bele hakuro san ya woro san hanati nga sambo fonte on do nyaale bi tata ifolo mbay ya hakko to ye mum be foja nga mela to nyaalum ndeni tawoni dino no metti gilan na foto bunda bari yalo mu hol ba fala ko nte hakatile mom patide sa fente jutu maya man la fi wala to nyalo bari ngela kumo be mi mbake la ila kul be woro fan sannale yendanda me mu to nyanti fo ye muso jele muso mi yalon fullo nim fayda be bulu isi patiyale itel dum ma fa hamu amanke ko kulbal yalon fo muso nim fullo be le si patiyale ha ngam ye mum ko ni nte fana be wole kala woro sannale nyata tuti de problème ni ala son te ngale bo kelale yo inshallah bakal ise konte ya hay same lewto mo han yo ya idi biya inde sudaro legi da 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 ni garanti ta ni be ko do ni bambante de yayi ni bambante le kije nte ko ya kije ko be fefe mo gembuka so wala yen la ja rakaro nyanta ki samale e muta ko nya maso nyebe jolo tu simo be la mo ko jarra bari imanya so sama sita ko ni ko nya simo jakase abe fenko kele wala fleur pour ni na te fu ñen ni dal wala ngeen fleur ci yeen an ko iti mu police tini ay America mandar mo ñaw ha ni sa tan yele ni sa ko ni mu bul le tite he iti sa ite mentale jawo kay hani problème di janya hani dala cité ni maçon te ni be jole tout wa ni après mba changer ni ni do ko ma jiri ni na hotala nyalo jiri ay beti aban ay ya la sungu den dingi iba ba da ko de iba ba ko de ba ni be mena sai sai ni tali sama de ga de de su tela asam to bungol wa ite ni la sama to le malam yamra no sawa siram banyak siram kan polisi ite sile si komala da somo mbele banyak kafe da de no tapala pamburo be ko no dozo ko da
dozo kabe noiro damma sukuru fana tambe dozo damma ite wote kono fala no banya kafe ni futo biye ba yaso yana oh mala dozo ke damma ne ay kafe après dozo kay dozo domondi sukaro dinkini ya be sone yalla yana jam fayda tele di le kay affaire bekk yante rom di a garanti tele ni cross de yo kay ni ampulo ni na malata jang ni malata jang fombe doka be ki ka kale fo ti loka nde kono to banyana ton ko nan bon mina ko ñu jibira jamina la Maintenant, on va le faire comme on peut. Ah bon? Oui. Quoi faire? Era la moto. Ah, ça, c'est mon frère, mon nom a dit. Allez, allez-y. Era la moto. Kaza. Ata najere jani sosole te haifata kono nse ku kilin fa tata sina nyadi le bi tilinani man siye musoya tata o manka siloti ko ila fita tonya tunna kuma gema bin so fa ni ga me salam salim ni ma me fana abu a satara anta ga fa yanda mais i comme me godo ki duma ko ma fa me godo ki kol ko ina ta jantiri na ni gara e musole tu ikoma gara ko ga jele e muso futula le mu agi kanule munga ka tata lo ma ja tata le mu kuma mandire ono tata fulol ni wala gila muso la boni lo ni toro be dawoda igasi kale gana ti adu abulo ko muso ndew me ni la kati noja ame kuke noja na bota kalta naya ya fa bita o kita kamari un le awonya ni toro kuma o kuma muso ndew ni ame ka lo fa bi mun kela ja itatale koy ko nte aisatu ndey ntale ni nyi fulol be sibo imagine toi nyi fulol ntani nyi sebo nyaadi le ntata la muso baye laftan nan leika nan ban wala laftan nega leika nde gi ban wala ko ntani wal sifintile ko jibo mbe ko jiboti ni ga dan nse ko jibuja ilan nin nalo kabrina talo se ko jibo soto ja ni ñu talo ya fanya ko jibo bandal wonte ga fanya kankali wala bija so doran ne taraja konto ni mbota me konto kawran dante luto ja yo ñaan café nat café ñaade dal fa nde yabe dal wala wala ila musodu o futula le nta se ku foye ni gano ya ke onya ni ma no fana alon ko le muto nya ti ila muso ni gano da ura ta ya kama na yala ko kuile kida dele ya dal bien fo sawa si oui mais ite fa ni si do sawa tan ouais mais mala pourquoi Moussa boko daso su ko bari yalla ñil ika fani ke sumu ne fo subay bu ka suto sino bon d'accord fano ka kala mburu ka tujane abukado wala na nya nga bay d'accord bon
i pare so kono janka diamu dole mono moy iko musaka ndela muso ni ila muso dohan janni iko jumale yo musa le afuta de moja musa iko jumale yo fana pour nati sa oh c'est pas important hani de sa yalla ko na futa fo isa ni yo ko ndere yo fo de ala yalla kila to nyati c'est pas vrai ntenene ni mundo ma yati ni ntebe ko na munela ndey anyo musu sobe te ko danko ni asulo asuwo sentano da mane dum asuda fa problème nati nte bari yil be mu mo sobe ni mun ko ndey ko yiloto c'est pas vrai ntene mo ko mukko il be mun te do malet il be mun na di asu e mun problème nati te so ko asu doucement pourquoi korda be nyami nu hani sa montara ko nyama yentele nyini munanna diamo dul ko fo jamu nyalon ko amani na fola fo ka fo musa kan itala muso dohan kan dala muso dohan mi wo pourquoi o so ko ni jam pourquoi ite mala en tant que responsable ni so ko pourquoi ni rôle ka jouer so ko na jam je ne comprends pas pourquoi awa ba nyafo min dolla karola o beyo lantelel bari nte mala nte to diatel fefe ya fo mala fefe ya fo mala wo dako bari ni asukolo kana o kabri nata mafo e parce que dindi undi ni ala muso tema hakilo katara gel nyaale mbedeli pour hakilo bo asula ko nya dindi ndonyi ni mu manki asudi asu en korda beti nyaale aya bedunyo asu kamariyo ni sate ko asuna e hajo gel yama ni asula karo kamariyo be sate ko suru a pantalo wa fidal beni asubi nyonna won so ko ni ma lo bimba befole inshallah kol da jang asu doucement sedol bebe mbul tuuni be c'est moi preuve ndela asu ila asu bajo mo le fote la moy asu bajo asu akoto ma ko yakoto musolo nene to woy allez wala futo bantal na meta sita sokuna asu samana sayita to korda luwe sate fon kono ani asu ke lawto fo samanda asu tiya tayla soko tata lay na jama mbato be hakilo be jabo kay jama gardien ko lay asu ke dibi wafi dula bala fo altele mutum ko sa fa la futo tinyata ngaya do man tinyade akema be ameri akoni awa anyi fay kamara ke oni na sedo no ninsi kamara nati fo jaya fo ha to nya asuma ke bagaso asu bula nyai na kofo ani anzel lei wala famio bari asu setano wo tenkudi kamari be sate fo ku jay wafila si se kili wafila ide si se kili wafila be wante la mo tous yena ko kala muta ni asulo il faut nyamu so so to sate ko ya sunkutundi sangi ta ane fula wo mbonyi ni ne mfon le badi mo tata asu zero tata ko mu fode mi aman so to nyafo to ibe to nyale fola ya yina na ko ale to nyafo ko ga jele ye kiri folo ye wili tan sabo ki asu karon nyadi asu yellulu ki tata anzelle wolo dankaro sifa be ga me jan akete la jan itelegi bambu intelle ga akete to ya lodi pour mu yel tan sabo ki musuye o vil tan sabo ko wala chokor hayi la muso la bo bando nda dun tonya mba falen ni ga mu tonya salam ni ma mu tonya o dingral bi na asuma ke tumti wo kara musunte kane fam batami asu kamara keba ni rata nya kilibo jang fo janya fo aya fo asu manke bagage bi asu mu bandi salte leti bandiol bi gele asuta bandi salté wono asuta ha wala bi bon wala idi amutale musa tie mon frère e mun dogoliti e kumatale musa fana kumata lapta say ali na moy ali hakilol di mun na grand frère loti musa ite mun dogo firi medi ndama mala feya musa ite feya la man tata angeli feya man tata malan feya musa ite feya ifana suwo kono jang itelo mo be le dinu di manina mo feya sai actuellement mala kumata musa kumata ndebe pero be kala na solution nga trouver voilà nga enquête ke ngalo suwo kono jam mun tamata o tembo ni sinante mangalo mun kala suwo kono preuve koyo be mbul sedel be mun sina nyema koy enquête international on ka kele ma koy international national
régional nte wo ma fello je mente la preuve le besodani as e mum be ko namoy bantu damman damma e mulu sotol yesi ye futono famante ni malani lu ngolum kelo bari ma mira fa fombu tin ka bokor da to mo fo mi nda yalla ni defam lo doro ne benna nin sago nin dino lu ko non te bala ji tam ko furende par comme tata fo gusro le bestola la kin ko ferende to ngata bar bayng na ndu idi batanan ke fa to mando ke ba sa ko to ben pour nga sagi malum te futo doro ne lo benna lo hante na mi ga sagi lo to nya mo ko namo mana na mursu ko wita Kamara ne kilin nan hajol lan kamu foyenu ando mala afelanat sayin idi sede ya be nale natodu nafam felenti siro yala wala ku sutumati Kamara bon naki bo yalo dunia ko ko ni ye kidi pour ye to nyabo ni be to nyabo la ibe kidi na ini ala la te mo to nyabo nye suute le bari ntata juna munke amerique wala yakinna ifil tamado mundi bari nye suute le bon suo ko na jam kabirin tata nata ñu wato kono mais problème mun be so kono jam asiata baki actuellement je ne comprends pas katando ma musaba fo mbari muso angeli ba katan tata malam ba ila musul ba ndela musul ba problème mo le so ta so kono jam problème mi yalon ko aye mobe bulo fa sa in lafta yetili ini allah taala tima ye koy makane lamu kilin kam yito nya ko ni ini ala tema ngalo ko rako mumbe ke ni kili wala wassalam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما موي ما جي ما فوني ما بلو كيبا يدي مسيتانو ni lanale bani kala banti be ala mo sanima ala sonta ko bebe soni yalla ni ala sonta assalamu alaikum yo afele ila bandio sum kala banti yine inde tinya yine asutu ini bandi abedi oh abedi oh ni kita pawon ya kana woni oui woni wadi ali ja oh Allah mi jonna oui tara keze tara apolotel sai no bismillah wati angela keba mu nyanji ko la kamara keba nata ko ji ako idi ko to nyante ay balante muhammad keba balante kamara keba balante sante malam ida du yawa kajali da malam angel nyaro keta iwa foko kasaro tinyaro ha dole Fai ina man su mun wala ma alman su mun na su mun tan kai ko ay mintu amma su anata bu ja idi jube idi ka ke ni alate ma yo jube yo akumu ay alate mo ay to ya alma to benje bak ni ha to benjam ya kuma mun faji aji dan nawo ka idi yala kabur fo yolo tan wala nay to ya nimbi zake dile ani kamba no mu nya dunia la kulo kambani wajanga mao kambani balageo atoli ko rasta ya rasamu asu koto kewleti muhammadu rasul ya fan dinya fo ni kese ya fan rasa ani asu ba ma bota bakirin pakirin te mawo ansel bari ni ko esete ma jewa ke dile nyo jampa ko ni batin kana dinon Alon ko jefo.
Chérie, c'est sérieux. Il a coupé. Mais Assou, il faut moi content. Je suis très content. Mais ma vie, on a une leçon technique, on a tout le monde me parle. Actuellement, nous avons fait là, mais honeymoon n'a pas déjà cabine quand il a Assou la gona, ma femme est calme. Assou d'abord. Est-ce que c'est bien quand même?